हे प्रभु परमोच्च सत्य, हे अभय शांति, मनुष्य को अज्ञान मुक्त कर, तोर परिपूर्ण विशुद्ध ज्योति सर्वत्र तार राज्य विस्तार करो। वंदे मातरम। दिव्य जननकर जय हो। परमा दिव्य जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आम आरंभ करने को जाऊँ आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम और प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलतु आम ध्यान हवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 159। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम अनुगुल अरप्रसाद भाई का अनुरोध करुचु। अरप्रसाद भाई आप मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करतु। आम समस्ते नीरव प्रभु माँ को ध्यान करूँ। समस्ते साइलेंट। सावित्री पार्ट 1 बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स कैंटो 5 द गॉडहेड्स ऑफ द लिटिल लाइफ पेज 159. To be what she was not inflamed her hope. She turned her dream towards some high unknown. A breath was felt below of one supreme. An opening looked up to the spheres above, and colored shadows limned the mortal ground, the passing figures of immortal things. A quick celestial flash could sometimes come. The illumined soul ray fell on heart and flesh, and touched with semblances of ideal light, the stuff of which our earthly dreams are made, a fragile human love that could not last. Ego's moth wings to lift the seraph soul appeared, a surface glamour of brief death, extinguished by a scanty breath of time. Joy that forgot mortality for a while. Came a rare visitor who left betimes and made all things seem beautiful for an hour. Hopes that soon fade to dry realities, and passions that crumble to ashes while the blaze kindled the common earth with their brief flame. A creature insignificant and small, visited, uplifted by an unknown power, man labored on his little patch of earth for means to last, to enjoy, to suffer and die. A spirit that perished not with the body and breath was there like a shadow of the unmanifest, and stood behind the little personal form, but claimed not yet this earthly embodiment. Assenting to nature's long, slow-moving toil, unknown, unfelt, the mighty witness lives, and nothing shows the glory that is here. A wisdom governing the mystic world,
a silence listening to the cry of life. It sees the hurrying crowd of moments stream towards the still greatness of a distant hour. ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ନିରବରେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି। ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଜପୁରରୁ ଆମେ ସୁଜାତ ମହାନାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା। କାଦମ୍ବିଆ ଯାଜପୁରରୁ ସୁଜାତ ମହାନାପା ଆପଣ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତୁମରି ସମାଧି ପାଶେ ହୁଅନ୍ତି କି ଧୂଳି କଣାଟିଏ ମୋହି ମାଗ ତୁମରି ସମାଧି ପାଶେ ହୁଅନ୍ତି କି ଧୂଳି କଣାଟିଏ ମୋହି ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ଜୀବନ ମୋହର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ମାଗ ତୁମରି ସମାଧି ପାଶେ ହୁଅନ୍ତି କି ଧୂଳି କଣାଟିଏ ମୋହି ହୋଇପାରନ୍ତି କି ତୁମ ସମାଧିର ନିକଟେ ମୁଁ ସେବା ବୃକ୍ଷ ହୋଇପାରନ୍ତି କି ତୁମ ସମାଧିର ନିକଟେ ମୁଁ ସେବା ବୃକ୍ଷ ମୋ ଘନ ଛାୟାରେ ସମାଧିକୁ ଢାଙ୍କି ମୋ ଘନ ଛାୟାରେ ସମାଧିକୁ ଢାଙ୍କି ଲଭନ୍ତି ବହୁତ ସୁଖ ତୁମରି ସମାଧି ପାଶେ ହୁଅନ୍ତି କି ଧୂଳି କଣାଟିଏ ମୋହି ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଆଶ୍ରମ ଉଦ୍ୟାନେ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଫୁଲ ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଆଶ୍ରମ ଉଦ୍ୟାନେ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଫୁଲ ଦିନଟିଏ ପାଇଁ ସମାଧିରେ ସାଜି ଦିନଟିଏ ପାଇଁ ସମାଧିରେ ସାଜି ବଢ଼ି ଯାଆନ୍ତା ମୋ ମୂଲ ତୁମରି ସମାଧି ପାଶେ ହୁଅନ୍ତି କି ଧୂଳି କଣାଟିଏ ମୋହି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଆଶ୍ରମ ତିଆରି ସୁବାସିତ ଧୂପ ଏକ
ହୋଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଆଶ୍ରମ ତିଆରି ସୁବାସିତ ଧୂପ ଏକ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁକି ନିଜେ ଜାଳି ଜାଳି କ୍ଷଣିକ ପାଇଁକି ନିଜେ ଜାଳି ଜାଳି ବିତରନ୍ତି ମମହକ ତୁମରି ସମାଧି ପାଶେ ହୁଅନ୍ତି କି ଧୂଳି କଣାଟିଏ ମୋହି ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ଜୀବନ ମୋହର ଭକତଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ମାଗ ତୁମରି ସମାଧି ପାଶେ ହୁଅନ୍ତି କି ଧୂଳି କଣାଟିଏ ମୋହି। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବ ଭକ୍ତି ଭାବ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା ଆପଣ ବନ୍ଦନାର ଗାଇକିରି। ଆପଣ ଯୋଉ ଭାବର କଥା କହୁଥିଲେ ବନ୍ଦନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମାଧି ପାଖରେ ଆମେ ଧୂଳିକଣା ଟିକେ ହୁଅନ୍ତେ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତର ପାଦ ଆମ ଉପରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତା, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେବା ବୃକ୍ଷ ଟିକେ ହୁଅନ୍ତେ କି ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଧିକୁ ସବୁବେଳେ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାନ୍ତି। କି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ପାଇଁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଇ ଭାବର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଉନ୍ମୋଳିତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆମ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ମାତୃ ରଚନାବଳୀ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ, ଯାହାକି ଧାରାବାହିକ ଭାବେ କୋଟପାଡ଼ କୋରାପୁଟରୁ ପ୍ରତାପ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ ରହିଛି ଧର୍ମପଦର ଟୀକା। ଧର୍ମପଦର ଟୀକାର ଗତ ଥର ଚିତ୍ତ ସରିଯାଇଛି ଚାପ୍ଟରଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନା ହେବ ଧର୍ମପଦର ଟୀକା ପୁଷ୍ପ। କୋଟପାଡ଼ କୋରାପୁଟରୁ ପ୍ରତାପ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମେ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଭାଇ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଧର୍ମପଦର ଟୀକା ପୁଷ୍ପ ମାତୃ ରଚନାବଳୀ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ। श्रीमाता शरणं मम, श्री अरविंदः शरणं मम। उपस्थित समस्त मातृ संतान माने आज गोटे अपूर्व दिन। आज हूँ बुद्ध पूर्णिमा एवं से बुद्ध देवंकर आमे धम्मपद आलोचना करुचे। जो दिन जो व्यक्तिंकर विशेष दिन थाए से दिन तांको कृपा अबारित भाव झरू थाए। ठीक आज बौद्ध पूर्णिमा एवं से बुद्ध देवंकर आमे गोटे ग्रंथटी को आलोचना करुचे मांकर टिप्पणी सहित। ता सहित मु जो आश्रम रे रहे से आश्रमर नामकरण करा जाइछि ओरो प्रसाद बोली। एवं मु आज आश्चर्य हेली जेतेबेले प्रथम रे सावित्री पाठ ओरो प्रसाद बोली गोटे भाईटीए सावित्री पाठ कले। तो दुईटी संजोग घटी आज आमे बुद्धदेवंकर
ଧମ୍ମପଦ ଯେଉଁ ବହି ଯେଉଁଟାକି ପାଲି ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଯେଉଁ ମା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିକି, ଯାହାକି ମାନସିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅର୍ଜନରେ ବହୁତ ସାଧନାରେ ସହାୟକ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି। ସେଇଠୁ ଆମେ ପୁଷ୍ପର କିଛି ପଢ଼ି ସାରିଥିଲେ ଗତ ଥର। ମୁଁ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବା କରିନାହାନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ସମାଲୋଚନା କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛ ବା କରିନାହଁ ତୁମେ ସେଇ ବିଷୟଟିକୁ ହିଁ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ରଖିଥିବ। ତ ମା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବାର ଯଦି ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଆମମାନଙ୍କ ଚେତନା ସମାଲୋଚନା କରିବାରେ ବହୁତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଛଳରେ ଆମେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ଉପରେ ଲେଖିଦେଲେ, এই ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଖୁଣ ରହିଗଲା। ଏବଂ ସେ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ପରଦିନ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଟଙ୍ଗେଇ ଥିଲେ ଯେଉଁଠି କି ନିଜ ନିଜର ଖୁଣ ବାଛିବାର ମନ୍ତବ୍ୟଟି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଖୁଣ ବାଛିକି ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟଟି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ସେ ପେଜ୍ଟି ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ କହିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିଟିର କାନ ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟିର ଆଖି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏପରି ଅନେକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଯେତିକି ସ୍ଥାନ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲେଖିଥିଲେ, ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲେଖିଥିଲେ, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ଶିଳ୍ପୀଟି ତହିଁ ଆର ଦିନ ଆସି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଫଳକଟିକୁ ସେ କାଢ଼ି ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳକର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ସେ ଲେଖିଦେଲେ କି ଯେଉଁମାନେ କିଛି এই ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଯଦି ଖୁଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୟାକରି ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେ ଶିଳ୍ପୀ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ରୂପେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସେହିପରି ହିଁ ରହିଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ଜୀବନରେ ଏପରି ହିଁ ଘଟିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଗଳ୍ପ। ଆମ୍ଭେମାନେ କେବଳ ସମାଲୋଚନା କରି ଜାଣୁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛେ, ଯାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବାର କାଇଦା ବା ଠିକ୍ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। এই ଶିଳ୍ପୀ ଲେଖିକି ଗଲେ ଯେଉଁଠି ଖୁଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଖୁଣଟାକୁ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ବି ଖୁଣଟିକୁ ଠିକ୍ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଅନେକ ଖୁଣ କାଢ଼ିବେ ସେ ଭିତରେ। ତେଣୁ ମା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ମା ମଧ୍ୟ ତାହା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମାଲୋଚନା କେବେ ବି କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିଜ ଉପରେ, ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଉପରେ ଆମେ ଏତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାନି।
ନିଜେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନିୟମଟିଏ ଥିଲା କି ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ରହିବେ ସେଇ ସାଧକମାନେ କେବେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେଇ ଆଶ୍ରମର 2 ଜଣ ସାଧକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯାଇ କିଛି ସମ୍ବାଦ ଦେବାର ଥିଲା। ତ 2 ଜଣ ସାଧକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଲାବେଳେ ନଦୀଟିଏ ପଡ଼େ, ଅବଶ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନଦୀରେ ପାର ହେଇଯାଏ, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି, ଜଙ୍ଘେ ପାଣି ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେଇ ପୋଷାକ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଇକି ସେମାନେ ପାରି ହେଲା ବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତରୁଣୀ ଅଛି, ସେ ନଦୀଟିକୁ ପାର ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ସାଧକଟିଏ ଗଲେ, ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସେଇକି ତାକୁ ନଦୀଟିଏ ପାର କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଧକ ଦେଖି ଏତେ ତୀବ୍ର ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ, ଯାଉ ଯାଉ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ହିଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା, ଯାଉ ଯାଉ ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିବେ। ଏବଂ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନିୟମ ରଖିଛନ୍ତି ତାର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଏଇଠି ମୋର ସାଥୀ ସାଧକ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିକୁ ନିଜ କାନ୍ଧ ଛୁଇଁବା କଥା ତ କ'ଣ, ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ନେଇଯାଇ ସେ ନଦୀ ପାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ କିଛି କହିଲେନି। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଗୁରୁଦେବ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ମନେ ମନେ ସାଧକ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଝିଅଟିଏ ମାନେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ହେଇଥିବ, ସେଇଆ ଭାବିଥିବେ। ଭାବିକି ସେ 2 ଦିନ ପରେ ଯାଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯେଉଁ ଝିଅଟିକୁ ପାର କରିଦେଇଛି ସେ ଝିଅଟି ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ବୋଲି? ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ତରୁଣୀ ଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଯାହାକି ବହୁତ ମାର୍ମିକ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ବାବୁ, ସେ ତରୁଣୀଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି କିଛି ସମୟ ପରେ ନଦୀ ପାର କରି ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ତୁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ତରୁଣୀଟିକୁ କାନ୍ଧରୁ ଓହ୍ଲେଇ ନାହୁଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହିପରି ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଏଇଟାକୁ ଏତେ ଘାରି ହେଇକି ଥାଉ, ସେ ଯେଉଁ ଦୋଷ କରିଥାଏ ସେ ଦୋଷକୁ ସେ ନିଜେ ପାଶୋରି ଯାଇଥାଏ ଯିଏ କରିଥାଏ, କିମ୍ବା ସେ ଦୋଷ କରିଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିନଥାଏ, ଗୋଟେ ନିର୍ବୋଧାବଶତଃ କରିପାରେ କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ କେତେ ଘୋଷି ହେଉ ଏବଂ ନିଜର ସାଧନାର ଅଗ୍ରଗତିରେ ନିଜେ ହିଁ ବାଧକ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ନିଜ କଥା ହିଁ ମୋ ସାଧନାରେ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ପରପଦକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଯେପରି କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ କେଡ଼େ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ମାତ୍ର ତା ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସୁବାସ ନଥାଏ, ସେହିପରି ନିଜର କଥା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆମେ ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଟି ଶୁଣୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ପ୍ରବଚନଟି ଶୁଣୁ। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ 2ଟା ପଦଟି ଏକାପରି ଅଛି, ତେଣୁ 2ଟା ପଦ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପଦଟିକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ଯେପରି କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ କେଡ଼େ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ମାତ୍ର ତା ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସୁବାସ ନଥାଏ, ସେହିପରି ନିଜର କଥା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥାଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଫୁଲ
ଆପଣା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ତାହାର ସୁବାସ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆପଣାର କଥା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ ଫୁଲଟି ପରି ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ସୁବାସଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଏହିପରି ଘଟିଛି। ଆମେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଫରକ ଆସେ। ଆମର ବାକ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମ ଭିତରେ ଫରକ ଆସେ ଏବଂ ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରି ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇ ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ କଥାର ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିଛି। ଯଦି ମୁଁ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲାଗିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ସୁନ୍ଦର ଆମର ବାଗ୍ମିତା ଦ୍ୱାରା, ଆମର ସୁନ୍ଦର କହିବା ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ପ୍ରେରଣା କିଛି କ୍ଷଣ ଲାଗି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରର ବତି ଜଳିବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ସାଧନା ଥିଲେ ନିଜ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ବାହାରେ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରେ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ବା ଯିଏ କଥା କହେ, ସେ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ସାଧନ ଚତୁଷ୍ଟୟରେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। 3 ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଗୋଟେ ହେଲା ଉଦାହରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଭାବ। ତୁମେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କଥା ଦ୍ୱାରା କହିପାର। ନିଜେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଇଗଲେ ତାଠୁ ବେଟର ରିଜଲ୍ଟ ଆସେ। ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ତାଇରେ ବଞ୍ଚ, ତାହେଲେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ତୁମେ କିଛି ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରଭାବଟି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। କିଛି କିଛି ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କର ଆମେ ଅନେକ ସମାଜ ପେପର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଶୁଣିଥିବା। ସେମାନେ ବାହାରେ ବହୁତ ଚାକଚକ୍ୟ କରି ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରଟି ସେହିପରି ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ନଥିଲେ ବା ସେହି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁନଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗତି କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ନେଇ ସେ କର୍ମରେ ଲଗାଉଛି, ତା ଭିତରୁ ସେ ସୁବାସ ବାହାରି ଆସେ, ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ସୁବାସିତ କରିଦିଏ ଏବଂ ସେ ସୁବାସିତ ଅଂଶରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ସୁବାସ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସେ ଭିତରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଉ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଦକୁ ଯିବା। ଆମେ ଗଦାଏ ଫୁଲର ଯେପରି ଅନେକ ଫୁଲହାର ଗୁନ୍ଥି ପାରିବା, ସେହିପରି ଆପଣାର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ବି ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଯେମିତି ଯେତେ ଅଧିକ ଫୁଲ ଗଦାଏ ଥିବ, ଆମେ ସେତେ ବଡ଼ ଫୁଲହାର ବା ସେତେ ଅଧିକ ଫୁଲହାରଟି ଗୁନ୍ଥି ପାରିବା। ଯଦି ଅଳ୍ପ ଫୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଫୁଲହାରଟି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଗଦାଏ ଫୁଲ ଥିଲେ ଲମ୍ବା ଫୁଲହାର କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲହାର କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଯଦି ଜଣେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଅନେକ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିଛି, ତାହେଲେ ସେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ। ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ କଦାପି ପବନର ପ୍ରତିକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦନ ଓ ଧୂପର ଏପରିକି ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପବନର ପ୍ରତିକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିର ସୁମଧୁର ଗନ୍ଧଟି ପବନର ପ୍ରତିକୂଳ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ
बुद्धिमान व्यक्तिर चतुर्दिग को ही तार पुण्यर सुगंध व्याप्त हो जाए। मनुष्यर बुद्धि रूपक गुण रे जो सुगंध रही अन्य कौन सी सुगंध को एपरिकी चंदन और धूप पद्म मल्ली प्रभृति काहारी सुगंध को ही ताहा सहित तुलना करा जाई परिबो नहीं। जड़े पुण्यवान व्यक्ति जो सुवासटी को वितरण करुथाए ताहा तुलन रे धूप बा चंदनर सुवास को भारी अल्प शक्ति बोली कहा जाई परिबो। पुण्यवान व्यक्तिर सुवास उच्चतम दिव्यता जाए मध्य उत्तोलित करि नहीं पारिबो। ए तीनोटी पद भितरे सामंजस्यता थिबारु मु ताकू एका सहित पढ़िली। जेते प्रकार सुगंध अछि तार गोटे गुढ़ तत्वटी रही। जेमिति आमे ठाकुरंक पाखरे गोटे सुवासिस धूपकाठी जालुचे कर्पूरटीए जालुचे कौन ना कर्पूर एवं सुगंध द्रव्य सुगंध फूलटीए दौचे एमाने गोटे शुद्ध स्पंदन टीकू भल भाइब्रेशन टीकू टाणी आणंती एवं जेते प्रकार दुर्गंध पदार्थ अछि सेमाने समस्ते गोटे अपशक्ति बा किछि गोटे जाहाकू कहा जाए गोटे विकृत सत्ता मान को आकृष्ट करके आनती। जेमती गोटे जगार किछि सुखुआ रखा जाइथिबो किंबा किछि गोटे दुर्गंध जो बाहरिबो से दुर्गंध गुड़िक कौन करे किछि अपशक्ति को टाणी आणे। एमती किछि अकॉर्ड नॉलेज आमको जानिया पड़िबो किछि गुह्य विद्या गुड़िक जाने तार किछि ज्ञान आमको हासिल करिया पड़िबो। एम दुर्गंध किछि रखुचे माने किछि अपशक्ति को आमे आह्वान करुचे। सुगंध जेते हो किंतु से जो पटे पवन होउची से पटे ही से बही पारिबो किंतु जो पटे पवनर विपरीत दिगरे से जाई पारिबो नाही। किंतु जो मनुष्यर बुद्धि रूपक गुण अछि तार बुद्धि चतुर्दिग को एपरिकी तार जो पटे पवन जाऊ नहीं एपरिकी तार शत्रु माने मध्य तार बुद्धि को प्रशंसा करती एवं तार सजेशन को से माने ग्रहण करती। सेमती ता सुगंध चारिआडे व्यापी जाए जो मानकर बुद्धि थाए। ए परिप्रेक्षी मोर गोटे कथा मने पड़ुछि। जदुमणि जेतेबेले थिले राजा तांकू पचारले जदुमणि राजा बड़ ना कवि बड़ सेतेबेले जदुमणि उत्तरटीए देइथिले राजा पूजा पाए आपणा देशे कवि पूजा पाए देश विदेश रे। राजा को डरिकी समस्ते कौन करती ताकू बाहा बाहा करती एवं पूजा करती किंतु कवि को प्रेम रे तार बुद्धिमत्ता जोगु ताकू देश विदेश रे पूजा करती। सेमती जो मानकर बुद्धि रूपक गुण थाए से सुगंधटी चारिआडे महकी उठे पवनर विपरीत दिगरे एवं से सुगंध को आमे अन्न सहित अन्य कौन सुगंधित द्रव्य सहित तुलना भी करि परिबा नाही। से सुगंध गोटे अनन्य। तेणु जो माने पुण्यवान व्यक्ति से माने से सुगंध को चारिआड वितरण करती। एठी बुद्धदेव कहउचंती अन्न सबु फूलर सुगंध धूपर सुगंध चंदनर सुगंध ता पाखरे अल्प अनुभूत हुए। तेणु से बुद्धि प्रधान व्यक्ति जो माने शुद्ध बुद्धि रखि थांती सेमानक शुद्धतार सुगंध सबु आडे व्यापी जाई थाए। नेक्स्ट पद को जीवा। जो माने पूर्ण शुद्धतार जीवन यापन करती एवं आपणार समग्र ज्ञानटी द्वारा जो माने विमोचित होई रही थांती मार कदापि सेमानंकर मार्गटीर पत्ता भी पाई परिबो नाही।
ମାର ଅର୍ଥ ଶୈତାନ, ମାର ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁ। ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଶୁଦ୍ଧତାର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆମେ ପାଉଛେ, ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଅର୍ଜିତ। କେଉଁଠୁ ଅର୍ଜିତ? ନା ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିଛୁ। ଅଶୁଦ୍ଧତା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ତା ପାଖରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ତାର ମାର୍ଗ, ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଇଛି ସେ ରାସ୍ତାକୁ କୌଣସି ଶୈତାନ ବି ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏତେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇକି ଥାଏ, ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ପୁରାଣରେ ସେମିତି ଜାଣିଥିବେ, ସେଇ ରାଜାଙ୍କର ନାଁଟି ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ସେ ରାକ୍ଷସର ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଜଳନ୍ଧର ରାକ୍ଷସକୁ ଭଗବାନ ମାରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ରତାର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଦେବୀ। ତେଣୁ ଯିଏ ବିଶୁଦ୍ଧ, ତାର ଯେଉଁ ବିଶୁଦ୍ଧତା ବଳରେ, ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ବଳରେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହୁଏ, ଭଗବାନ ବି ତାର ସ୍ୱାମୀର କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ପତିବ୍ରତା ବିଶୁଦ୍ଧ ନାରୀ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭିତରେ ପବିତ୍ରତା ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ରାକ୍ଷସକୁ ଭଗବାନ ମାରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜଳନ୍ଧରକୁ ମାରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପଦକୁ ଯିବା। ସୁନ୍ଦର କଇଁ ଫୁଲ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହିଁ ଫୁଟି ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧ ଶିଷ୍ୟ ଏହି ଅନ୍ଧ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନଗ୍ରସ୍ତ ଜନସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ଏଇଠି ବୁଦ୍ଧଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭରିକି ରହିଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଇ ଭିତରୁ ବି କ'ଣ ହେବ? ନା କଇଁର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ, ବା ବୁଦ୍ଧ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଇ ଭିତରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ। ଜଣେ କହିପାରିବ ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ଗନ୍ଧିଆ ଭିତରୁ, ଗୋଟେ ଗନ୍ଧିଆ ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ପଦ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେବନି ବୋଲି। ତାଇ ଭିତରୁ ବି ହେଇପାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଭିତରୁ, ପଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମର ସୃଷ୍ଟି ଯେମିତି, ସେମିତି ଏହି ଅଜ୍ଞାନଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ ଭିତରୁ ବୁଦ୍ଧ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଏତେ ସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଭିତରୁ ସେ ନିଜର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କାଳେ ଆପଣାର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିବ, ସେଥିଲାଗି ଧମ୍ମପଦ ତୁମ ଲାଗି ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାୟକ ଚିତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଅଳିଆ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅତିଶୁଦ୍ଧ କଇଁଫୁଲ ବେଶ୍ ଫୁଟି ଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି କଥାକୁ ଆମେ କଦାପି ଏତେ ବେଶୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଶୁଦ୍ଧତମ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ସମ୍ଭବ କରାଇ ନ ପାରିବ। ଅତୀତ ଯେପରି ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଯେତେ ଯାହା ଭୁଲ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଯାହା ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଉ ପଛକେ, ତା ଭିତରେ ଗଭୀର ଦେଶରେ ଅବଶ୍ୟ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୁଦ୍ଧତାଟି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣାକୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଉପଲବ୍ଧି ରୂପେ ଉକୁଟାଇ ଆଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ତାହାରି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହାରି ଉପରେ ନିଜକୁ ଅଭିନିବେଶ କରି ରଖିବା। କେଉଁଠି କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା, ବାଧା କିମ୍ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହାରି ଉପରେ ହିଁ ଆପଣାକୁ ଅଭିନିବେଶ କରି ରଖ। ତୁମେ କ'ଣ ହେବାକୁ ନ ଚାହୁଁଛ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଥାସମ୍ଭବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଥିରେ ଆମର ପୁଷ୍ପ ଚାପ୍ଟରଟି ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଫୁଲ। ଏଠି ପ୍ରଥମ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତିର, ଯିଏ ଶୋଇପାରେ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ରାତ୍ରି ଦୀର୍ଘ ହୋଇଯାଏ।
जे क्लांत होई पड़िछि चालिबा बाटटा मध्य ता लगी दीर्घ होई जिबा परि लागे। जो निर्बोध व्यक्ति यथार्थ विधान विषय किछि जानि न थाए ताकू पुनर्बार जन्म ग्रहण करिबार एक दीर्घ चक्र मध्य देई जीवाकू पड़ी थाए। केते सुंदर कथाटिए कहिसेंती। आपण मानकर समस्त जो मानक रात्रि निद हो नथिवो सेमानकर अनुभूति हेइथिवो। जदि कौन सी रात्रि निद न हुए ताहले से रात्रिटी एते गोटे जुग परि लागे। मोर मने अछि अनेक जो मानकू रोगग्रस्त हुअन्ति आश्रम हो किंबा परिवार भितरे हुअन्तु मते हॉस्पिटल जीवाक हुए एवं देखा जाए रोगीर अवस्था रात्रि रे ही अधिक हुए एवं रात्रि रे जेतेबेले अधिक होताए मु निजको निजे बुझाए कि ए रात्रिटी कई घंटा एवं एटा मध्य अतिक्रम हो जिवो। एवं जड़े व्यक्ति को जेतेबेले रात्रि निद न होताए से समय जड़े साधक तांकु सु गोटे परामर्शटिए देले जदि तुमको निद आसुना ताहले तुम्हें निद विषय तुम्हें बेसी चिंता करिवनी निद आसुनी बोली तुम्हें माँ 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 जप करिवो एवं से जपरे ही ध्यान देव देखिवो से जप भितरे तुमको केतेबेले निद आछि बा तुमको निद न हेले मध्य तुमको क्रांति अनुभव होबो नाही किबा तुम भितरे गोटे ग्लानि आसीबो नाही किबा गोटे दुख आसीबोनी बा अवसाद आसीबोनी जे से रात्रि सोई पारनी बोली। तेणु जो मानकु जो रात्रि सोउनांती सेमानकु रात्रिटा दीर्घ सेमानकु दीर्घ लागे। प्रत्येक मनकर गोटे समस्या बलर समस्या कथा देखिए से समस्या बलर दिन गुड़िक अति दीर्घ हो गला परि लागे एवं सुखर दिन गुड़िक अति क्षुद्र परि लागे। जो माने थकी जाउछन्ति टिके चालले थकी जाउछन्ति तांकु बाटटा दीर्घ परि लागे किंतु जो माने बेगवान अछन्ति जो माने क्लांत होई पड़ु नाहंती सेमानकु अति अल्प बाट परि लागे। एवं एइटा तो गोटे उपमा देइछन्ति बा गोटे उदाहरण नैछन्ति किंतु असल कथा होउची निर्बोध व्यक्ति माने तांकर रास्ता मध्य दीर्घ ही जाए से माने बारंबार जन्म नेबाकू पड़े। समस्तंक पई प्रयोज्य आमे माने समस्ते जानिथिबा जीवन रे जहा जहा आमे भूल करिछे ताकू आमे भूल न भाबी किंबा असफलता हासिल करिछे जीवन रे से असफलता गुड़िक असफलता प्रकृत रे नुहे से गुड़िक हला गोटे गोटे उपलब्धि। विभिन्न वैज्ञानिक माने विभिन्न उपाय रे किछि उद्भावन आविष्कार करने को चेष्टा करछन्ति एवं असफल होइछन्ति एवं से गोटे गोटे असफल सेमानकु गोटे गोटे नुआ दिगंत आड़े खोली देइछि एवं सेमाने जानिछन्ति एई बाटरे सेमाने जदि जिबे ताहाले सफल हेबे नाही। जो व्यक्तिटी गोटिए थररे सफल हो जाइछि ता पाखरे अनुभूतिटी कम एवं समस्या को समाधान करिबा ता पाखरे कठिन हो पारे किंतु जो व्यक्तिटी असफल हेई सफल होइछि से समस्याटी को भल भाव बुझी जाई थाए तार समाधान करिबा ता पई अति सहज ही रही थाए एवं अन्य मानकु से सुपरामर्श मध्य देई पारे। ठीक सेमती जीवन रे आमे जेते असफल होइछे से गुडिक असफल नुहे सेमान से गोटे 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 आमको गोटे गोटे उपलब्धि देइछि किंतु जीवन रे जदि आमे जो पाई आसीथिले से कामटी जदि न करी आमे चली जाउछे ताहाले ता होउछि आम जीवनर विफलता। सेटा ही जीवनर श्रेष्ठ विफलता। ठीक सेमती आम मानकु सजाग हो जीवाक पड़िबो वर्तमान ही आमको जानिबाकू पड़िबो कि आमे कोन पाई आसीथिले एवं ता लागि काम करिचे ना नाही। जदि ता लागि कर्म करी नाहे ताहले जीवनटी वृथा हो गला। आमको पुनर्बार 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 जो पर्यंत करी नाहे से पर्यंत एठाकू बारंबार जन्म हेकि आसीबाकू पड़िबो। ता होउची आम चेतनार अग्रगति जदि जीवन भितरे करूने
आमर लक्ष्य को आम न जानिकी लक्ष्य प्रति सचेतन न होई लक्ष्य आड़क अग्रसर होगाकू किसी कार्य करिने ताहले बारंबार आसवाक पड़ो। गोटे पदर कहले आंभे माने जे पर्यंत आम अंतरस्थ सत्ता जो रही आम भितर चैत्य सत्तार आविष्कार करना है से पर्यंत आमको बारंबार जीवन धारण करने को पड़ो। एवं चैत्य आविष्कार होची आंभ मानकर गोटे गोटे प्रधान कर्तव्य। जो व्यक्ति चैत्य को आविष्कार कर सारी से ताको मृत्यु नाही। मृत्यु यह नुहे जे ता शरीर नष्ट होबनी, शरीरटी निश्चय नष्ट हो जिवो। तार जो भौतिक शरीर से निश्चय मृत्युवरण करिवो, किंतु मृत्युर उपलब्धि से करि परिबो नाही। कोन पई? चैत्य सत्ता होची आम भितर थिबा अमर सत्ता, आम भितर थिबा अजर सत्ता। तार ताकू जेतेबेले आविष्कार करू एवं सेठी आमे जेतेबेले बंचू सेतेबेले आमर ए अनुभव थाए जे मु थिली रहिची एवं रहिबी। तेणु जेतेबेले मृत्युवरण करे सेतेबेले से अनुभव करे सेमती से जेमती गोटिए पाखरु आउ गोटे पाखकू जाउची, गोटे गृहर गोटिए रूम को छाड़ी आउ गोटे रूम को जाउची, किंबा गोटिए ड्रेस को चेंज करी आउ गोटे ड्रेस को पिंधुची। ए प्रकार अनुभव हुए, ताकू मृत्युर बिल्कुल अनुभव हुए ना। आम नेक्स्ट पद को जीवा। नेक्स्ट पदरे बुद्धदेव कहउचंती आपना ठारू अधिक अग्रगति करिथिबा बा आपनार समकक्ष जदि गोटिए बोली भी केही साथी न मिलंती तेबे आमको साहसर सहित एकाकी ही जीवाक हबो। कारण जड़े निर्बोध व्यक्ति को सांग कले सेथुरु आदौ कोनसी भल फल मिलिबो नाही। सुंदर कथाटिए कहते आमे जुआड़े जाऊ गोटे सांगटिए दरकार आमको नहीं कि से सांग गोटे सान कुकुर हेले भी चलिबो। जदि गोटे जे निर्जन जगह को जाउचे ताहले सांगटिए दरकार। जदि सांगटी सान कुकुरटी अच्छी किंबा तुम पोषा कुकुरटी भी अच्छी ताहले सांग मिल जाए से माने चली जाती। किंतु एठी कहउचंती एठी जो साधनार कथा कहउचंती साधनार जेतेबेले आमे आगौचु सेतेबेले समकक्ष आमर किए माने सणे साथी को नेले तो थिले तो भल, किंतु जदि न थांती ताहले साहसर सहित एका जीवक हबो। किंतु मन रखा पड़ो आमे साधना पथरे जदि आगौचे आमे एका नुहंती। फॉर एग्जांपल कहबा जेतेबेले साधना रे आमे आगौचु केही नथिले मध्य आमर परम बंधु आम पाखरे अछंती, से होचंती आमर माँ। से केबे भी आमको एका छाड़ी नांती। मांकर गोटे बाणी अच्छी ना भगवान को जो माने भल पाती से माने बहुत भाग्यवान। कौन पाई ना भगवान सबु बेले तांको पाखरे रहंती। जे जाको भल पाए सबु बेले ताको पाखरे ही पाए, सबु बेले तांको कथा ही चिंता करता। तेणु तांकर साक्षात उपस्थित तांको थाए। तेणु जोग पथरे जेतेबेले आमे अग्रसर होउछु केबे भी भाबिबा नाही आमे एका बोली। आम सहित कई जणे सबु बेले रहिछंती। निजर माने बंधु बांधव एटा माने सबु समय रही पारिबेनी। आमर किछि गोटे प्राइवेट लाइफ अछि जो समय बंधु बांधव माने आम पाखरे न थांती, सांग साथी के न थांती विभिन्न समय, किंतु भगवान सबु समय रही पारिबे। आमर प्राइवेट लाइफ भितरे भी रही पारिबे। आम सबु बेले से गोटे साक्षी स्वरूप रही पारे। जो समय डाकिब से समय से हाँ कहि पारिबे। तो एठी बुद्धदेव जेपरि कहउचंती कि गोटे जदि निर्बोध व्यक्ति को सांगरे नेब ताहले फल बिल्कुल भल हबनी। जदि निर्बोध व्यक्ति को सांगरे नेब ताहले पत्थर धरी नई रे पहरला परी हब। से तुमको साहाय्य कौन करिवो? से तुमको बुड़ेइबाकू चेष्टा करिवो। एवं ता सहित जदि तुम थिबो
तार प्रभाव तुम उपरे पड़ो फल तार मध्य किछि आमको फलाफल भोग करिया पड़ो। तेणु जे जो मानकर साहस अच्छी एका एका अर्थ केवल माँ को धरी सेमानक भितरे अति तीव्र बेगरे आगे जीवार संभावनाटीए रही। एवं आउ 5 मिनिट अच्छी तेणु आउ गोटे पदटीए पढ़ा। ए पुओटी मोर ए संपत्ति मोर निर्बोध व्यक्ति एहीपरि भावी पीड़ित होई रही थाए जी निजकू मध्य निजर अधिकार को आनी पारि नाही ताकू पुओ उपरे और संपत्ति उपरे अधिकारी बोली प्रकृतरे किपरि कुहाजिबो। अति सुंदर कथाटीए जे निज उपरे कर्तृत्व आनी नाही से अन्य मानकू कौन निजर बोली कहि परिबो। आमे निजर बोली काहाकू कहबा जहा उपरे आमर कर्तृत्व अछि। प्रकृतरे देखिले आम निज उपरे आमे निजर कर्तृत्व नाही तेणु मु मोर अधिकार रे अछि भी कह जाई परिबो नाही। तेणु मोर पुओ मोर संपत्ति किपरि कह जाई परिबो। एग्जांपल टीए नेबा मोर संपत्ति बोली कहिले मोर संपत्ति मो उपरे किछि जेतेबेले प्रभाव पकई पारु नथुबो ताहाले कह मोर संपत्ति बोली। किंतु संपत्ति प्रभाव पकाए व्यक्ति मानक उपरे। व्यक्ति माने अति सरल होइकि थांती जेतेबेले संपत्ति बढ़ी जाए से माने गोटे गोटे मान तांको भितरे सरलता कटि जाए एवं तांको जीवन उपरे संपत्तिर प्रभाव पड़े से माने आउ सेहीपरि सरल होई पारंती नाही। तेणु एथिरे बुझा जीवो से माने संपत्ति को अधिकार करि नाहंती संपत्ति से मानको अधिकार करछि। ठीक सेमती लोक माने भावंती मु मदक पिउछि फल मु मदक पिउछि अर्थ मद मोर किछि करि परिबो नाही। किंतु देखा जाए मद आमको पिए कौन करे मद पीले तार से मदुआ कथा जाक सब बाहर एवं गोटे दिन एमती आसे से मद ताकू तार जीवन शक्ति को नहीं जाए। ठीक सेमती एठी बुद्धदेव अति सुंदर भाव में कहते निज उपरे निजर जार अधिकार नहीं से अन्य को कौन अधिकार सब्यस्त करिवो। तेणु निज उपर निजर अधिकार आनिया पड़ो। जमती वर्तमान मोबाइल कौचे मोर मोबाइल को मु जदि मोर बोली केतबेले कहि पारिबी जेतबेले मो मोबाइल को मु जहा बोले ताहा करूछि। किंतु देखा जाए मोबाइल रो जदि किछि माने आम परी जमी से जदि कथबार्ता कर पारता तार गोटे सेपरेट भावना शक्ति था विचार शक्ति था ताहले मोबाइल मते एबे कही था कौन ना मोर से लोक कौन पाई ना मोबाइल आमको आमर व्यक्ति को से अधिकार करछि। मोबाइल बिना से गोटे अकर्मण्य व्यक्ति परी ताकू लगुच। जेतेबेले जड़े से प्रकार द्रव्य व्यवहार करुथुबो किंतु तार अनुपस्थिति रे से भितरे गोटे अकर्मण्यता अनुभव करू नथुबो ताहाले कह सी ताको अधिकार करथिला। किंतु जेतेबेले सी आम पाखरु चली पड़ुची आमे गोटे से जंत्र एते दास होइके रही थाउचे कि से जेतेबेले चली जाउची आमे पूरा पूरी निसहाय मने करछे। तार अर्थ सी आमको अधिकार करछि आमे ताको अधिकार करिना। तेणु पुओ मोर ए संपत्ति मोर ए सब करिवार किछि तार मूल्य नाही। जेमती आमे मोर पुओ बोली से केते ता प्रति आसक्त होइकि थाउ तार जहा इच्छा जाक पूर्ण कर दउ से इच्छा जाक पूर्ण करबा उचित नथिले मध्य पूर्ण करबा को आगभर हो। तार अर्थ पुओ मते अधिकार करछि मु ताको अधिकार करिनी मोर पुओ न सी कहूची सी होची मोर बापा। तेणु आम्भ मानकू ए प्रति अति सूक्ष्म फरकटी को जानिया पड़िबो ताहले आमे बुझी पारिबा मोर कौन एवं मोर कोटा नुहे। तेणु आज तो समय ही जाइछि
ये निर्बोध व्यक्ति को आम परवर्ती पाठचक्र गुड़िक नेबा आज एति रखा। वंदे मातरम। धन्यवाद भाई, बहुत सुंदर भाव आपण मां दिव्य कथा को बुझे चलती। आमे ये पार्थिव दास दास न होकि आमे दिव्य जननी परमात्मा दास हवाटा सब भल। आ प्रति आबद्ध न भोग विलास बासना कामना ये सब हूँ क्षणस्थायी एवं आमे से महान प्रभुंकर आमे चला आमे दास हो संश्लिष्ट हवा एवं तांको प्रति समय आमे आराधना करवा, गौरवान्वित करवा, तांको महिमा गान करवा, यह सबुठ उत्तम। ये कथा आम आज आलोचना आम उपनीत हेलु। जो माने भगवान को निष्ठापर भाव डाकती से मन पाखे सबकि संभव। ऑल कैन बी डन इफ गॉड टच इट। धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद। इस समय वर्तमान आज समय भितर आम भगवान मां को आम नाम जप करवा, कार्यक्रम को विरति घोषणा करवा। कहीं बर्तमान जो भाया संप्रति परिस्थिति चली केवल भगवान शक्ति ही मां शक्ति ही केवल ये जो परिवेश जो प्रकार रही दुर्विपाक समय रही उद्धार कर दे पारे। मां को आम नीरव डाकवा, मां नाम जप सहित कार्यक्रम को आम विरति घोषणा करवा। माँ 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 माँ। कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई मान पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई। प्रभु मां चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम टी विरति घोषणा कले। कार्यक्रम समस्त